Hey ya guys, welcome back to my channel. So in this video kali ini aku mau bikin sebuah tutorial tutorial, but it's really different than before. Cause here I wanna give you some tutorial like how to make things video, but I'm recording this video in laptop, not in HP, handphone or mobile phone. Ya, so ini benar-benar beda banget karena biasanya kan aku pakainya di screen HP ya. Sekarang kita mainnya laptop dong, gila. How can I? Oh ya, by the way, ini sebenarnya bukan konten aja, tapi ini tuh tugas kuliah. Dan di sini aku nggak sendiri karena it's not a task for individual, but this is a group task. And this is the members of my team. Have Priscilla Ceciliandra, Anissa Nuansa Indah, Naulia Nur Farodila, Pelangi Auralia Andausia, and Rima Cantika. And me, Agnes Kolivasari. So ya guys, di sini kita udah nyiapin PPT, dan di dalam PPT itu kita udah nge-record dalam bentuk yang udah ada penjelasannya. Jadi itu bentuknya ada video dari masing-masing members yang bakal di mix gitu. Kalau misalnya buat PPT kan ya aku tau lah, you more than me. Ya, you more than we are. Karena di sini juga ada banyak free sample for PPT ya kan. Dan some of my friends juga describe or telling you on tutorial like how to make a good presentation. Yeah, so let we continue in the next step how to make it. Karena kan di pandemi ini banyak banget guru yang minta kayak buat dong video PPT yang udah ada penjelasannya gitu or some video. Ya aku harap ini bermanfaat aja sih buat kalian. Oke, gak mau panjang lebar, kalau gitu kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Di sini aku bakal jelasin dari awal, dari cara kita ngebuka PPT, terusnya kita mulai screen record sampai akhirnya ada beberapa video yang bakal kita mix. Oke? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe this channel biar akunya makin semangat nih YouTube-nya. Oke? Let's get started. So guys, here I want to tell you and make a tutorial dari pertama kali. Di sini kita bakal buka dokumennya dulu, ada di grup. Ini grup kelas aku, ini grup tim aku. Di sini langsung kita buka aja. Terserah kalian mau buka pakai apa. So after it kan bakal keluar kayak gini nih. Kalian, oh ya, untuk screen recordnya sebenarnya ada bawaan HP kayak aku ini ada screen recorder. Bisa juga kalian download di Google Play Store or sounds like that, Google maybe. So if you have download or have this app, you can continue. The next step is press the button play, the play buttons. This is one. So here, kebetulan ini part aku juga, jadi aku bakal sekalian aja langsung ngejelasin. Ketika kalian udah siap, tinggal pencet play dan screen record ya. Sisain waktu beberapa saat dulu ketika recordnya mungkin sekitar 5 sampai 10 detik biar nanti pas ngedit tuh enak guys gitu. So ini udah berjalan, so aku mau langsung aja mulai. Bismillah. Hello everyone, welcome to the presentation. So here we want to talk about writing mechanics. So here we started. We are from group 2 and the member of group 2 is Rima Cantika, Anissa Nuansa Indah, Agnes Kolivasari, Priscilla Ceciliandra, Pelangi Auralia Andausia, Naulia Nur Fadilah. So today we want to discuss about capitalization, punctuation, and spelling. Are you ready guys? So let's start it. Masuk ke samping, ini udah part temen aku. Jadi aku cuman sampai tadi aja tuh. Dan temen aku bakal ngejelasin lagi nih sisa-sisanya. Nah, makanya kenapa dibuat tutorialnya, karena ini kan dari beberapa video bakal di mix gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke next step. Oke guys, so ini kita udah masuk ke bagian laptopnya. Di sini aku pakai Bindicam buat record screen laptopku. Nah, di sini kita langsung lihat aja, di sini sebenarnya ada Filmora-nya ya. Tapi kalau di Windows kita bisa lihat Filmo. Kayak gini, want the save Filmora. Oke. Kita langsung ke sini. Ini sebenarnya yang tadi di depan itu udah aku edit kayak gini. Dan di sini aku bakal ngejelasin beberapa dulu. Jadi di sini bakal ada kayak layar gitu, dan di sini buat naruh filenya gitu guys. Buat naruh file bisa manual, tapi lebih simpelnya kita bisa ngedrag aja langsung. Misalnya apa ya? Picture. Oke, kita ambil yang ini. Misalnya nih, kita drag, tuh dia bakal masuk kayak gitu guys. Dan kalau misalnya udah kita
drag di sini kita bisa langsung oper ke sini. Oke, part ini kita ada buat naro videonya di bawah ini buat audio, bisa dilihat di sini ya guys, audio. Ini video atau picture. Ini video atau picture, nanti bisa nambah lagi ke atas sampai banyak bisa. Kalau bisa sih jangan banyak-banyak sih guys. Puyeng juga soalnya guys. Oke. So here juga ada audio, title, transition, effect. Sorry ini layar di sini tuh hitam sebenarnya karena udah kena. Ada elements, ada juga split screen. Jadi di sini tuh bisa 2 sampai berapa video tuh. Banyak banget. Gila, keren sih. Film murah. Oke, so di media itu ada yang free-nya juga kayak simple color, ada simple video juga. Bukan simple tapi sample. Sorry guys. Nah, ada sama bed. Di sini ada teks, ada audio yang udah free juga, ada yang bisa di-download juga. Pokoknya di sini tuh lumayan lengkap ya. Titlesnya juga ada yang buat openers loh guys. Openers yang aku pakai itu dibuatnya di sini. Cuman lebih aku edit aja biar ada beda gitu. Oke, so langsung aja kita mulai. Kalau nggak salah terakhir itu kayak gini ya guys. Nah ini kan ada di beberapa video bakal di mix gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke next step. Bener? Oke, kalau gitu langsung aja kita ke next step. Ini kita mau ngedrag punya Cecil karena Cecil itu bagian pertama ini pengen aku hapus dulu, tinggal pencet delete aja. Yes, gitu ya. Ini Cecil kita drag gini. Di sini ada sisa, bisa kita delete. Nah, jadi dia tuh transitionnya langsung kayak pas banget. Oke, by the way, kenapa di sini ada biru dan di sini ada merah? Karena yang ini sudah di apa sih namanya teh? Itu namanya apa sih? Creating preview order. Pokoknya kayak dia tuh jadi lebih halus aja. Di sini kalau mau tinggal pencet ini, cuman makan waktu guys, bisa dilihat itu lumayan panjang dan lumayan lama ya. Ini kita cancel aja, nggak terlalu masalah juga. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Untuk mulai video di sini bisa kita pencet spasi. Oke. Nah, di sini kan audionya kecil, kita tinggal klik 2, teng. Nah, di sini tuh tinggal kita gedein. Bisa kita pasin sama samping sininya ya guys. Ternyata di 12 itu udah paling mentok. Terus, oke, suaranya lumayan lah ya guys. Kita bisa crop guys. Biar kan ini kecil banget ya. Kita bisa pasin, pencet kanan. Jangan crop to fit ya guys, karena dia otomatis crop gitu. Kalau crop and zoom dia lebih ke apa ya, manual gak sih? Jadi kita bisa dengan suka hati, sesuka hati kita mau nge-crop itu semana gitu guys. Oke. Sini aku lebih banyak pakai bahasa Indonesia karena biar kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris tuh banyak subscribers aku yang bilang kayak nggak bisa bahasa Inggris. Sama aku juga tak bisa bahasa Inggris. Oke, next kita bisa bener-bener pasin. Tuh, Cecil kan udah ngomong oh, kita harus lihat, kita mundurin. Ini mundurinnya pakai keyboard yang ada arah panah kanan kiri atas bawah. Ini kita geser ke kiri pelan-pelan. Oke. Nah, dari sini. Untuk motong kita bisa pakai CTRL-B. CTRL-B ya guys. Kita delete. Kita pilih yang mau kita delete, terus kita pencet delete. Untuk transitionnya kita bisa pilih sesuka hati kita, banyak banget guys, serius. Oke, tapi ini aku pengen yang benar-benar simple banget kayaknya. Pakai yang mana ya? Yang lagi ini ada puyang. Oke, gini aja deh. Yang mana ya guys? Ini kayak gitu kan sih. Aku bingung di sini. Aku nggak mau yang terlalu ribet, kita pakai basic aja deh. A few moments later. Kayaknya aja deh guys, nih ya. Kita drag, terus kita lepas. Kita lihat lagi ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke next step. Kita nah, kayak gini. Ini ngeblur, tapi nggak apa-apa. Ketika dia udah di export, dia bakal kayak clear gitu kok gambarnya. Oke, so here. Kalau gitu kita langsung aja ke next step. I'm Priscilla. Oke, kayak gitu karena ini kayak nggak ada yang gerak-gerak atau sedikit animasi. Jadi Agis bikin animasi DIY yang Agis bikin dari Instagram. Jadi tuh aplikasi apapun ya, kayak Instagram, Facebook, atau TikTok, itu bisa kita manfaatin buat media belajar kita guys. Oke, di sini Agis pengen ngasih lihat dulu caranya gimana. Kita crop dulu aja punya Cecil. Ini videonya kita drag. Kalau mau nyempilin gini, sempilin sampai ada hijau gitu, lepas. Biar kalian bisa lihat secara jelas, kayak kita gedein aja kali ya. Nanti bakal kita hapus kok. Wah, ada siapa tuh cantik banget, bercanda cantik. Saya bercanda gak apa-apa ya guys ya. Tapi kalau begini jelas gak ya? Wait, suara kecil.
Kalian bisa perhatiin dulu. Bagi-bagi kalian tips. Aku jelas guys, kemarin jelas, jadi kita cetak LG dulu deh. Tuh. Aku lebih sedikit aja kali ya, jangan terlalu over. Kayaknya lebih baik aku cepetin deh guys daripada nungguin ini kayak kelamaan. Aku kecilin aja volumenya. Untuk cepetin tinggal klik tinggal klik video, kita pencet yang kayak gambar jam. Ini ada slow, fast, kita ambil fast. Aku mau ngambil yang 4 kali aja. Nah, jadi yang pertama of course kalian harus punya yang namanya aplikasi Instagram. Udah punya aplikasi Instagram, langsung aja kita masukin Instagramnya. Buat yang pengguna Instagram pasti udah sering banget yang namanya buat story. Kita buat story, kita bikin gambar hijau guys, pakai yang color itu. Oke, kita hijau buat green screen, baru kita pencet GIF, kita klik apa yang kita mau. Misalnya ya kayak gini nih. Udah kita tunggu sampai si kualitasnya tuh bagus gambarnya ya, berubah gitu. Baru kita pencet save gitu. Udah save nanti ada nih kayak di samping. Oke, langsung aja. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, untuk yang kayak gini-gini tentang capitalization ya. Cap itu lebih ke angka, ke ABC kan ya, huruf besar, huruf kecil. Jadi di sini aku punya yang ABC juga. Kita taruh di atasnya aja. Dari bener-bener Cecil baru masuk gitu loh guys. Nih, ini kan green screen mau pakainya. Kita klik kanan. Kita pencet green screen. Nah, di sini tuh kan otomatis, tapi di sini bisa kita masih ada yang abu-abu kan? Abu-abunya kita hilangin guys. Tuh, sampai dia jernih gitu loh. Ini bisa kita pindah kemana kita maunya. Kita bisa kecilin juga guys. Ini lemot banget gambarnya, loadingnya, karena emang laptop aku sebenarnya bukan laptop yang cukup ini ya untuk itu. Dia bergerak gitu kan guys. I'm Priscilla. Nah, untuk lama kalian tinggal copy dan paste. Oke, biar ini nggak ngeganggu, kita kecilin dulu aja. Copy dan paste. Tadi kan udah di Ctrl+C ya guys, biasa. Kita tinggal V tuh sampai bagian Cecil habis. Nah, ini yang bisa buat berat juga nih guys. Masih bagian Cecil masih panjang, terus kita bakal lanjutin gitu guys. Oh, ternyata Cecil 2 part, di awal sama di akhir. Oke, ini udah diem. Bukan udah diem, tapi lupa di gedein volumenya guys. Hampurannya bukan lupa Tahia nih. Kelihatan kan dari volume sini si Cecil udah mulai diam. Jadi bisa kita iniin. Mana ya? Aku mau fix dulu, ini udah direkam kan? Oh, udah direkam. Karena tadi aku udah ngerekam ternyata belum ngerekam, ngerti gak? Udah mulai tapi belum mulai gitu ternyata akunya. Oke, ini kita hapus dulu aja. Delete. Ini juga sisanya bisa kita langsung pilih semua. Itu apa namanya teh? Selected siapa sih itu? Nih kita bisa delete. Oke, untuk tombol home sama tombol N itu, kalau tombol home di keyboard bisa ke awal, tombol N bisa ke belakang gitu. Kita lihat apakah oke. Example of capitalization is plain about it. Oke, tadi waktunya habis, kita lanjut lagi. Karena ini nggak pakai yang mood, cuman pakai yang ori, jadi cuma bisa 10 menit ya guys. Oke, udah kayak gini. Aplikasinya kayak udah cukup ya. Anissa. Paling aku mau tambahin satu aplikasi lagi aja. Ada aplikasi bunga, kalau nggak salah tuh aku bikin bunga-bunga. Nah, ini dia bunga-bunga cantik nih. Oke. Tapi nanti aja deh belakangan, biar satu video semuanya ada bunga-bunganya. Kita fokus ke teman-teman dulu aja. Oke, habis itu kita beralih ke Anissa Nuansa Indah. Where is Anissa nih? Anissa, example of capitalization. So here bisa kita pencet, terus kita delete. Kita masukin transition. Oh, kita crop dulu guys pertama. Oke, lemot. Kita crop, kita pakai yang custom biar bisa sesuka hati kita. Oke. Oh, kelebihannya guys. Kelebihan what? Overdoses. Enggak, bener. Itu kan abu-abunya. Nah, terus ini kita geserin lagi. Yo guys, susah guys. Kenapa susah ya? Nah. Satu, kita lagi. Oke. Hup. What is? Nah, untuk transitionnya kita bisa pilih pakai apa aja, tapi nanti aja, takutnya ada yang mau di crop. Kita gedein volumenya sesuai sama volume samping.
overdosis. Oke, segini, mantap. Transitionnya kita bebas milih mau yang mana. Oke, kita kasih lope misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gitu guys. Untuk di sini kita mau masukin animasi lagi yang bentuknya masih di huruf. Ada kayaknya nih. Baris ya. Apple. Oh, ini ada nih huruf nih. Di sini dari awal Anissa masuk. Kayaknya di mana ya? Oh, ini bisa iniin juga guys. Bisa digede kecilin tuh. Jadi kita untuk detik-detiknya, cepat menitnya kita bisa atur lagi sebenarnya. Enak kan? Enak banget pakai Filmora tuh, enak banget. Serius nih, nggak bohong. Oke. Kita green screen seperti biasa. Ada green screen kayak ini. Oke. Kalau kurang gede kalian bisa gedein. Kalau kalian ngerasa cukup ya udah. Kita tinggal taruh tempat yang kita mau. Oke. Example-nya di sini misalnya ya. Kita tinggal Ctrl V sampai dia selesai di part Anis. Coba kita geser. Panjang juga ya, Wak. Panjang juga, Wak. Oke, loadingnya berat. Ctrl V sampai dia benar-benar finish. Oke. Kurang satu. Nah, di sini kan lebih. Kalian tinggal pencet anak panah atas saja. Dia otomatis ke part yang sini ngikutin. Tinggal Ctrl B, delete. Jadi pas, dia benar-benar pas, perfect gitu. Oke, kita ke depan, kita cek transitionnya sama suaranya. SD aman. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay guys, mantul. Kita langsung ke N aja, ke bagian Anisan. Sorry Anissa, bercanda. Okay, next step we want to drag another document or media or materials. And next is for explanation about punctuation, but punctuation part is in Naulia. So next part kita lanjut aja ke part Naulia, yaitu partnya di bagian example. Explanation of punctuation. So ini dia videonya. Kita sempilin aja kayak gini. Nah, kayak tadi kecil ya, tapi langsung gede tiba-tiba gitu. Oke, kenapa dia soalnya nggak muncul cepet? Karena dia butuh waktu dulu. Sama kayak Aku Mencintaimu itu butuh waktu. Asik, bercanda. Mohon maaf. Oke, next kita atur audionya. Untuk gambarnya jangan lupa kita crop. Where is crop? No, this is one, and crop and zoom, and yeah, custom of course. And then it's hard. Okay, this one. Okay, like this one. And then the next step, what is? Transition. Kita mau pakai yang mana ya? Let's start work 3D. Basic aja deh, basic lagi. Yang ini aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kayaknya Naulia masih ada space-nya lumayan banyak, jadi nyesain waktunya. Kita Ctrl B, kita delete, kita masukin lagi. Yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tempat. Nah, dia tuh ada bisa gini nih. Nih ya, ini tuh bisa di sini doang, bisa di sini doang, bisa juga di sini. Nah, kita pakai yang di tengah-tengah gitu, guys. Oke, let's go. Let me see. Bismillah. Loading. Oh my god. Hello, my name is Naulia Fadilah. Ya, suaranya mulai, videonya enggak. Bukan kesalahan Naulia, tapi kesalahan laptopnya ini. Berat. Dia udah mulai berat. Hello, my name is Naulia Fadilah. My NPM 2019. Oke. Di Naulia itu bagiannya punctuation. Punctuation kita pakai yang sejenis question mark, ya kan, dot and H. Kita bisa pakai yang mana? Mungkin yang ini aja nih.
Kok banyak banget? Lupa, berarti ada yang nempel. Kita pakai yang ini. Seperti biasa, kita green screen. Aduh, laptopnya udah mulai lemot guys. Okay, green screen. Hello, where are you guys? Okay, pinky boy. Like this one, and then kita geser ini aja, langsung kita pencet, kita drag ke samping sini kayaknya. Atau ke sini aja ya, kayaknya sini kosong. Di situ udah ada hiasannya, bagusnya sini aja tuh. Duduk, ramai kok. Oke, gimana kalau di sini guys? Oke, insya Allah di sini aja deh. Bismillah ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai hati kalian. Seperti biasa kita kita copy, and then kita v until the end. Enggak sih, enggak until the end, until partnya Nauhia aja. Kalau until the end sampai conclusionnya dong. Like this one. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you loh buat supportnya teman-teman. Gak nyangka banget bisa berada di titik ini, di angka 1000, karena dulu cuma 10 subscribers. Okay, so let me see. Okay. Punctuation. Low, white. Kok hitam? Kok hitam guys? The basic symbols of punctuation are period or full stop, question mark, exclamation, comma, accent, colon, dash, and hyphen, and also ellipsis, apostrophe, and the last is quotation mark. And now we continue to example of punctuation. Aman ya guys. Okay, next kita continue in Rima. Let's go. We continue in example punctuation, that is part Rima Cantika. So we can drag here, yeah, like this one, and usually we delete this space, blank space, and then this is Rima Cantika. But the problems here, Rima Cantika, I'm not using landscape video like this one. She just read, sorry. Yeah, so the screen will be not synchron. So here I have an idea, like just Dutch the audio. This is part the Dutch or our audio. So the picture we can delete the picture like this one, and we screenshot part of Rima Cantika like this one, and maybe we can crop we can crop it. Sorry, this is no crop to fit, but crop and zoom. This one custom. Okay, like this one. Maybe if you feel enough, you can click OK, and then just make it, just take a time until Rima Cantika finish the explanation. Okay, so yeah, here, play. Okay, it's to have a time, so we can crop and delete like this one. CTRL-B and del. CTRL-B and del. Sorry. This one. 1, 2, let go. Okay. Look, the screen is still standby in the point, so we can up the audio maybe like this one. Okay, we can play the game. Okay. I'm Rima Cantika. I want to explain about. Okay, it's done, so we can
adding, and we can add another animation in part punctuation. Punctuation is like a landmark, yeah, like this one. Maybe it's too cute. Oh my god, look at that, the color so full of color. So we can green screen this one, and then yeah, like usually, but this is one color. Why? Wait, let me. Okay, we can double click, yeah. What is the color of? Oh, blue. Okay, it's enough. Like this one, perfect. Okay, we can copy and paste this part and Ctrl+V until Rima Cantika finish the explanation of example of punctuation. Yeah, okay. No, it's over. Okay, we can delete this one. Hup. And yeah, we can press the up button and Ctrl+B and del. Yeah, like this one. You want to look? Yeah, I'm turn off the sounds firstly. Look, that's really fun. Not funny, but it's really cute, I think. Okay, so after Rima Cantika is part for Pelangi Auralea, the part of spelling. What is that? Oh, ini belum ke grup. We can drag the Pelangi part. Where is Pelangi? Anissa, where is Pelangi? This is one. Pelangi. Hup. Delt. Of course, spelling. We can crop and zoom. This one. And custom, of course. And here we just like what we want. Just crop like what you want, guys. Okay, after it, this one. Okay, so next part we can up the sounds of Pelangi that we see. Is that enough? I think. Next, spelling. Spelling is the Okay, guys. So Pelangi forgot to say it about her name, her NPM, of course. And yeah, maybe we can. This is my daily hack too. no, my daily hack, but text hack. Like this one, kita bisa minta itu ke Pelangi melalui VM dari WhatsApp. Ini mungkin makan waktu, jadi aku skip dulu sebentar ya. So guys, tadi itu kan si Pelangi lupa nyebutin namanya, jadi aku minta via WA dia buat nge-VM suaranya dia. Jadi nanti kita tinggal Dutch gini, seperti Rima tadi, Dutch audio. Yang ini rada dipanjangin lagi gitu. Jadi di audionya itu rada dikesampingin nih buat space, dia nyebutin nama, dan ini harus standby di sini kan. Otomatis kalau misalnya dia kesini, berarti yang ini harus nambahkan ke sini gitu. Makanya kita bisa namanya kasih tambahan waktu. Wait, like this one. Nah, oke, Pelangi kesinian dulu. Sampai saat ini sih Pelangi masih belum ngirim ya, karena emang baru aku pintain. Ini aku langsung gas aja. Terus kalau misalnya udah ngirim, aku kirim lagi. Kita bikin slow aja guys. Mau slow berapa kali terserah. Ini deh, segini aja, oke. Ini buat dia perkenalan. Hello, my name is Pelangi, bla 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 bla. And then here, next, oke. spelling. Dia bakal masuk ke penjelasannya. Sebelum itu kita bakal ngasih transition dulu dari Rima Cantika ke Pelangi. Mau pakai yang macam mana gitu, terserah kalian ya, tinggal pilih. Misalnya Nukia. Oh, look, bagus kan? Kita dengerin dulu. Oke, di sini untuk Rima cukup ya penjelasannya sampai sini, nggak perlu nungguin dia sampai habis lagi sebenarnya. Kita ungroup dulu, kalau misalnya dia mau di crop, udah sampai sini Ctrl B, del, atasnya juga del. Oh my god, salah pencet dong guys. Oke,
Okay, here. Nah, baru kita masukin transitionnya like this one, and look. At gmail.com. Okay, here panjang leraya widam piam bla 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 bla. Okay, dia bakal masukin penjelasan. Next, spelling. Spelling is the forming of words. Okay, seperti biasanya kita akan memasukkan sejenis animation yang aku buat DIY-nya. Kita masukin di sini aja kali ya. Oke, ini kita bisa lebarin dulu guys, terus kita pasin gini. Nah, itu fungsinya buat melebarkan. Kita green screen lagi. Like this one, like usually we do. Oh, take care karena ini warnanya bener-bener samar banget sih. Rada ngeri-ngeri juga nih. Ini 6 ya, kalau ke 8 oke cukup deh. Tapi walaupun masih ada bebekas dikit lah ya, kalau kelihatan sih sebenarnya masih ada bebekasnya ini, cuman ya udah lah ya. Oke, kita drag, tapi ini laptopnya udah mulai nge-lag banget tempat yang kita pengen. Aduh, Lambretta misal like this one, kita juga bisa pakai yang di keyboard itu kayak yang kanan kiri gitu, like this one. Okay, like we see ya, dia muter gitu guys. Ini karena dalam keadaan ini ya, jadinya gambarnya tuh nggak jelas. Kita bisa like easily copy and paste here until Pelangi finish the explanation of spelling and of course example too. By the example, kayaknya aku mau buat animasi yang beda. Where is partnya? Kayak di sini nih. Soalnya dari audionya lumayan lama. Coba kita setel. And homophone. Example of spelling. You will have 3 example like digraphs, homophones. Ternyata rada ini ya guys. Tadinya tuh pengen aku crop terus aku tambahin animation gitu. Tapi kayak bisa deh guys kayak gini nih. Kita crop aja guys. Nanti di belakangnya kita tambahin waktu. Bener gak sih? Kayak gini kan? Hup. Oh my god. Oh my god. Kenapa dia lama sekali? Del. Oh my god. Oke. Kalau dia nggak mau di-dialog, kayaknya dia harus dikunci dulu nih guys kanan kirinya karena dia ngerasa keganggu. Baru hub. Nah, benar kayak banget, harus dikunci dulu, buka lagi. Kalau dikunci dia nggak bisa diutak-atik soalnya guys. Coba kita lihat. Kita tambahin transitionnya dulu. Transitionnya pakai yang keren kali ya. Yang mana yang keren ya? Kayak ini cakep deh. Oh no. Aku lebih pengen yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat. And homophone. Masih makan waktu ya guys. Jadi ini kayak rada kurang kesini. Kita dorong sedikit. Coba kita lihat. Font. Example of cantik. Tinggal kita crop aja di sininya guys. Cantik sumpah sih gue suka. Nah, kayak gitu guys. Simple kan Filmora itu. Simple banget. Oke, well. Udah berat banget laptopnya karena sambil nge-screen juga, nggak pernah nge-screen gitu ya. Kita mau ganti ininya, animationnya pakai yang mana ya guys? Ini guys. Oh ini kayaknya oke. Gini. Seperti biasa, kita green screen. Lemat. Pelan-pelan guys.
karena sensitif. Tipis di soalnya. Tipis banget ya guys. Oke. Nah tuh. Nah, ada yang hijau-hijaunya juga sih. Bingung ya guys jadinya. Oke, segini aja deh. Kita tinggal arahin aja. Hey. Udah lemot banget nih guys, sumpah. Oke, ini kita bisa gerakin. Kita gerak aja. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Ayo laptop, kita pasti bisa laptop. Ini kayaknya harus dikecilin dikit karena makan di situnya ya. One maybe. I think it's enough. Kurang turun sih, Wak. Yo. Masih ngerekam nggak? Oh, masih gak sih? Masih ya? Berapa menit? Oke. So well here kita bisa klik 2 kali, turunin pelan-pelan pakai yang ada di keyboard yang kursor naik turun itu. Over Wak, naikkan dikit Wak. Udah segini aja dah. Oke, klik OK. Biasa CTRL-C. Oke. CTRL V. Oke. It's what's berat klub. Oke, kita lihat ke sampingnya apa masih lumayan jauh ternyata. Kita kecilin dulu biar enak melihatnya. Wow, panjang ya, Wak. Oh, ternyata gambarnya yang kelewatan, guys. Until the end. Ini bisa CTRL B, guys. Delete. Karena kelebihan kan ya. Delete, guys. Delete. Okay, this one. H, J, K. Okay. Kita dengar dulu di akhirnya, part akhirnya. W. Oke, dia udah ngomong oke, kita crop aja langsung guys. Del. Nah, ini masuk ke part Cecil lagi karena dia juga closingnya. Where is closing? Cecil. Karena di closingnya paling akhir, jadi kita langsung lompat aja ke part akhirnya Cecil. Kayaknya ini nih kalau lihat dari suaranya. The conclusion guys. So here, langsung aja kita crop dulu. And then crop ininya of course. Where is crop? Original custom. Langsung kita crop. Okay, this one. Okay. Oh, it's needed time. Oh my god. Okay. Double click and up the volume. Kalau di part Cecil dia tuh volumenya sampai yang paling maksimal. Oke. Ini mungkin kita bisa sisain sedikit. Oh, banyak ininya ya. Coba kita setel dulu. For watching this video, I hope you all stay healthy. Thank you. Sampai situ aja. Oh, enggak. Kita lebihin dikit. Oke, situ. Cuman di sininya nih. Nah, di situ kan ada suara komputer ya. Kita langsung ini aja nih. Seret kita turunin biar nggak kedengeran. Oke, of course kita grup dulu biar ketika dia dipindahin nggak mencar-mencar ya, dicarinya susah. Langsung ini kita del. Hop. Nah, perfect. And then the transition for the end like this one maybe. Ini aja deh.
this one. Okay, let me see. Okay. That perfect. Oh my god, I like this one. Ungroup. I forgot I wanna cut one of them, but I forgot to uncut this one. Okay, let me see. Okay. Alright, I think that's all for us. Oke, karena di sini sepi, kita mau masukin beberapa hiasan yang sudah ada ya, dan tadi sudah ada. Ini the end of course. Kita harus ini. Nah, ini kita green screen. This one. Oke, done. And then kalau mau digedein silakan, kalau enggak juga silakan sih ya, tapi kayaknya aku mau digedein aja, fokusin ke dianya, like this one. Oke, after it kita bisa, kan ini gede tuh jadinya, kita turunin deh sepas yang kita pengen, karena di sini nutup ininya, kita ke samping sini aja, kita ke sini. Okay, so like usually, nah, cetar LV tadi aku, cetar LC, and then cetar LV, Kalian jadi tahu deh cara aku bikin hike animation. Yang suka nanya bisa dapat animasinya dari mana, aku dapetnya dari Instagram. Just do it what you want to do. Karena banyak banget daily hack sebenarnya yang kita bisa bikin sendiri, cuman kitanya aja nggak kepikiran. Oke, ini kelebihan di sini. Dan di part akhir tuh aku pengen dia tuh kayak closingnya yang set gitu. Nanti langsung masuk ke openers aku deh. Deng 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 deng. Asik, like this one maybe. Okay, this one. Set. Oh. Ada part yang ganjel. Apa ya? Kita masukin ke openers aku, nih dia openers, opening kakak gitu. Coba kita lihat ya guys. Kurang cepet, terlalu lama di item-itemnya. Ih, atau kenapa harus pakai item-item ya? Kenapa enggak yang kayak langsung gini aja guys? Kan punya aku udah item, salah. Ininya. Ini maksud aku kayak gini aja nih. Kenapa enggak kayak gini aja? Coba kita lihat. Nah, itu yang aku maksud guys. Oke, so menurut aku ini udah semua sih insyaallah ya. Semua animasinya udah ada di part masing-masing, walaupun cuma satu, seenggaknya itu mempermanis guys, biar lebih manis lagi gitu ya guys, kayak nggak sepi-sepi banget. Oke, semisal kita sudah fix untuk bikin ini, kita bisa langsung export aja di sini. Wait, it's needed time. Aman, oke, masih 6 menit. Lemot guys. Kalau mau export emang begitu. Ini kalau misalnya aku buka Filmora sama Photoshop sih beratnya nauzubillah. Kita bisa change our titles. Maunya apa? Kok titles gelar ya? Kayak judulnya apa tuh maunya? Misalnya kelompok 2 call like this one. Kita bisa pilih juga tempatnya mau di mana nyimpennya. Aku biasanya di YouTube, jadi settingannya juga kita bisa pilih mau kualitas good, better, best. Kalau aku pakai yang good aja biar nggak terlalu berat juga, kita ekspor deh. Nah, di sini kita tunggu sampai besok. Enggak sih guys, paling lama 1,5 jam aku pernah ngedit, paling cepet setengah jam. Lumayan berat karena aplikasi-aplikasi yang aku pakai tuh banyak gitu guys. So yeah, maybe itu aja sih ya. Kita bakal ngeliat langsung aja nih ke resultnya. Penasaran kayak gimana resultnya? This is one. Hello everyone, welcome to the presentation. So here
we want to talk about writing mechanics. So, let's start it. We are from Group 2, and the member of Group 2 is Rima Cantika, Anissa Nuansa Indah, Ages Kalifasari, Priscilla Ceciliander, Pelangi Aurelia Andalcia, Naulia Nur Fadilah. So today, we want to discuss about capitalization, punctuation, and spelling. Are you ready, guys? So, let's start it. Okay, I'm Priscilla, so I'm going to explain about capitalization. So usually in writings, capitalization is used at the beginning of the sentences, capital letters for names, capital letters for pronoun one, and capital letters for proper nouns. Also, we use capitalization or capital letters for abbreviation and acronym, capital letters for first letter, indirect quotation, also capital letter for the titles like we use to see at the title of the book or title of the movie. They usually use the capitalization for the title. And last but not least, capital letters for interjection. So for the example of the capitalization is Anissa is going to explain about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name's Anissa Nuansa Indah. My NPM is 2019-125-00106. Example of capitalization. Before I read the example of capitalization, here we have given the underline for capitalization in the sentences. Number 1. Capitalization to begin a sentences. First, take immediate action to address climate change and its effects. Second, my friends are great. 2. Capitalization for emphasis. Slow down, yelled the man as the car sped by. Number 3. Capitalization for proper nouns. First, carrying out the commitment of the developed nation on the United Nations Framework Convention on Climate Change. Second, last summer, I visited London, England. Number 4. Capitalization for pronoun. In Indonesia, greenhouse gas emissions have nearly tripled between 1990 and 2015. Number 5. Capitalization for title. I wrote an essay called How to Survive the Zombie Apocalypse. So thank you. Hello, my name is Naulia Nur Fadilah. My NPM 2019-125-00141. And now I'd like to explain about punctuation. So, punctuation is the system of sayings or symbols given to a reader to show how a sentence is constructed and how it should be read, and also makes the meaning clear. So, for the basic symbols of punctuation are period or full stop, question mark, exclamation, comma, @, colon, dash, and hyphen, and also ellipsis, apostrophe, and the last is quotation mark. And now we continue to the example of punctuation. Hello, my name is Rima Cantika and my NPM 2019-125-00100.
Okay, I'm Rima Cantika. I want to explain about example of punctuation. The first one is hyphen mark. Example sentence: moreover, Indonesia notes an 18% increase in CO2 emissions by 2012 until 2017. The second one is period or full stop. The sentence is: the average annual economic cost of climate-related disasters reach billions of dollars. The third one is colon. The example sentence: SDGs Village number 13 climate change village. The fourth one is comma. She is a clever, healthy woman. The fifth one is question mark. How much paper will you need? And the last is @sign. Here my email address: sheila@gmail.com. Hello, my name is Pelangi Aurelia Andalsyah and my NPM is 2019-12-500-151. Next, spelling. Spelling is the forming of words from letters according to accepted usage. It consists sounds and letters, vowels and consonants, beginning letters and ending letters, digraphs, consonant clusters and diphthongs, and homophones. Example of spelling. Here we have 3 examples like digraphs, homophones, vowel and consonants. We spell digraphs. A digraph is a combination of 2 letters that make one complete new speech sound. Here we have consonant digraph and long vowel digraphs. Consonant digraphs like ch, chin, and g, ro, singer, f, photo, sh, ship, t, voiceless like thank, t, voiced, d, w, when. Long vowel digraphs. Long vowel digraphs is spelled longer than usual, like a, player, it, eel, oak, on. The homophones like exceed, except, addition, adds, affect, already, or the vowels and consonants. The vowels are a, e, I, o, u. A, e, o,
U, 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 Oi, O, R. And consonants like sound and letter B, D, F, G, H, J, K, C, exception for K, L, M, N, P, R, S, T, V, W. Okay. Alright, I think that's all from us. The three materials about capitalization, punctuation, and spelling that we all know in write things in English. There is a rules. One of them is that three materials. We should know about it and we should concern about it. Also, we should do it when we do the right thing in English. So I think that's all from us. Thank you very much for watching this video. I hope you all stay healthy. Thank you.